Ik ben Stef en ik wil alle inwoners van Castelldefels zeggen dat ik stem Som Castelldefels. Mă numesc Florin Dumitru Pop, am ales să fac parte din partidul Som Castelldefels pentru că consider că acest partid poate să aibă o influență bună asupra tuturor compatrioților care trăim și ne aflăm în Castelldefels. Som vrea ca orașul Castelldefels să continue un oraș liniștit. Som dorește un oraș mai curat și mai respectuos cu mediul ambient. SOM dorește o politică efectivă pentru locuințe. SOM a demonstrat în ultimii 4 ani, prin servicii sociale și politică de igualdad, că este posibil schimbarea politicii de guvernare. Votează SOM Castelldefels pentru că te ascultăm și pentru că vrem să fii mândru că trăiești în Castelldefels. Votează SOM pentru simplu fapt că suntem ca și tine. Allora, noi, Franco-Estonia, da San Gineto, Italia, vi chiediamo cortesemente a voi gente di Castelldefels di votare a SOM. Tante grazie и a presto. Но если вы еще не можете голосовать, пожалуйста, пусть ваши друзья, ваши знакомые голосуют за СОМ Castelldefels. Не будьте равнодушными к нашему будущему. И не только наше будущее, а будущее наших детей. Спасибо вам. Очень было бы приятно, чтобы все могли услышать меня. My dear fellow citizens, this next 26th of May, you will be called for local elections. Although being expats, all of us from the English-speaking community, we fully are citizens of Castelldefels, the same as the nearly 67,000 other people from more than 110 different nationalities that live in our town. We have chosen this beautiful and sunbathed city to grow with our families and friends, and it is our right and obligation to participate and decide together the future that we want for our city. If we pay taxes, we ought to know where it goes and how it is managed. This is why it is very important to rightly decide who is going to defend your rights and manage the budget responsibly. This past 4 years, we have demonstrated and implemented our commitments with our communities, with the creation of, for example, the Solidarity Restaurant in Perfect, the Food Distribution Center turned into Supermarket El Rebost, and the Center Montserrat Roig, where we make effective all our policies towards equality between men and women, as well as equality for LGBTI sexual diversity. We still have a lot of projects for our city, and we call upon your participation and your vote. The local elections aren't about voting the same old color, acronyms or charismatic leaders from a state political party. It is about voting people that live in the same city, that bring their kids to the same preschool, schools and institute as us, that buy the grocery at the same shop than us, and know the reality of our daily basis. Vote for SOM Castelldefels because we are like you. Mes chers concitoyens, ce dimanche 26 mai, vous êtes appelés à voter aux élections européennes, mais aussi aux élections municipales. Bien qu'expatriés, nous sommes des citoyens et des citoyennes de Castelldefels de plein droit, à l'égal que les presque 67 000 habitants qui vivent dans notre municipalité. Nous avons choisi cette belle ville pour y croître avec nos familles et avec nos amis. Et c'est notre droit et obligation de participer et décider le futur que nous voulons pour notre ville. Si nous payons des impôts, nous devons savoir ce qui s'en fait. Et c'est pour cela qu'il est important de bien choisir nos élus, ceux et celles qui défendront nos droits et veilleront à ce que la gestion de notre patrimoine soit transparente, équitable et destinée vraiment au bien commun. Ces 4 dernières années, nous avons démontré et appliqué nos compromis. Avec la création par exemple du restaurant solidaire Imperfect, avec le centre de distribution d'aliments El Rebost, avec l'espace Montserrat Roig
pour diriger et faire effectives vraiment les politiques d'égalité entre les hommes et femmes, ainsi que pour l'égalité à la diversité sexuelle LGTBI. La création aussi prochainement du 3e centre médical d'attention primaire au quartier de la Montagnetta, entre autres. Et il nous reste encore du travail sur la planche, et c'est pour cela que nous vous demandons de participer et voter. Au municipal, il ne s'agit pas de voter à des couleurs et des sigles de partis estatales. Il s'agit de voter à des personnes de notre ville qui connaissent la réalité de notre jour à jour. Des personnes qui portent ces enfants aux mêmes crèches, aux mêmes écoles et instituts que nous, qui achètent le pain à la même boulangerie que nous. Votez Som Castelldefels parce que nous sommes comme vous.